Antihonia ketaluk pa video nan dimna dalang video musuh harian ini men sekiat naik tamian dimna jerangan ya video ko tarak nakian sem dimna nasung video ko slow kai ni bomor penang dimna nasung tarakan ya kan ya mon dimna YouTube pun slow kai ni nak teman nan dimna slow kai ni boner penang nasung on titi slow kai ni bon dimna dari anak nasung na music on tisa play kai miswat na mon dimna da siu nasung preview pa man na sem diba on tia play kai miswat ya nasung ni ya bomor git kon dek kena nak teman ya perang dimna ini zaman tu tadi nak sung na yano lyrics rang ko add kai don sohan dimna XML jakal nak perang na dengan XML link description no nat ya nak sung niko jakal nak teman gen dimna aro yano nak sung lyrics na ngau de lyrics ne pe ko ba ngau de comment kai aga nat nak teman gen anga thariat ken mor perang dimna tadi yano foto rang ko add kaman sohan dimna jerangan foto add kana changko ja aro dalong ire banya edit kana mon dimna skang ni video pars ke bang ni tarik perang chi na bang bomo ununi kasen senski babone unude nasung 100% changen uni gimana nasung ko aba chinga uni niba kana kanian dimna video gachamuni niba kan sa suggest katnya mor penang dimna tawde anga photo ne effect ongen dimna ya photo ko click katnya photo ko click katani jabne effect chi yang na effect dimna tawde nasung yano tiles ko standard setting ra bobo tiles ko yano khosa ko search khak ba ko nak tamani nasung yano search kaino standard setting ra bobo ner penang dimna tiles sorry dimna keko semanan dimna ongija nakat pajok mon dimna ti ai siatun tiles nakat panya yako standard setting ra bobo ni jamani ya mirror ko on kabo mirror ko on kani jamani backre bani jamanu tawde na sung gapan ko rabana gitan gen dimna yanu de tawde ansang oscillate ko rabagen mor perang dimna tiles ko mereke rabau gata option takim ni yanus oscillate ko standard setting ra bobo yang standard setting ra bayan dimna yako na sung angle ko 90 degree donat poner perang dimna angle 90 degree donat sing na mo 90 degree ngahan dimna ini jamanu frequency ko anseng 4.0 rang don gen mo 4.0 donat gen dimna na sungba na sungni namna kakta donat teman gen ini jamanu magnitude re bagen magnitude re bani jamanu anseng plus takal gen onti sa jut paim na aro ya rangoni kita plus takal gen mo kema kabon dimna jitangahan dimna yanu plus takal gen ya last chi donat gen dimna ini jamanu tawde anseng yako 100 ni under don gen mo andimna 120 rang donat to nam gen ko nga 120 donat na mo andimna ni jamanu tawde anseng graph kon die jakal ken mo graph kon die donat na di donat ani jamanu tawde anseng yanu maikin ken ana suni ko flex na mo yanu tawde na sung die nek na tamannya ni jamanu tawde anga gapen ko rabagen dimna web warp ko rabagen mor perang dimna web warp ko na sung standard setting ra babo dimna yanu tawde ya anseng web warp ko ge gani et kanak tan gen dimna tawde ya first ba web warp ra bajok mo dimna ni jamanu tawde anseng ya first ke pakoti mamba dak nak tanang jauh ya angle lunar babu ikut tawde anseng -37 donat ken mon dimna -37.0 ner perang dimna di donani jamanu ya spacing nak tamannya ya ko anseng 9.5 ton gen mor perang dimna nga 9.5 donat singna ini jamanu magnitude re bani jamanu anseng ya ko plus takal gen dimna first aro last plus takal gen dimna last anseng last plus ya ko 00 gal gen mor perang dimna ini jamanu first ke plus de anseng ya ko 4.5 donat gen ini jamanu graph ko nasung da issue singni mai bana sek na jakhal pag takin deki jakhal taibo ini jamanu tawde nasung bakery babjok bakery bani jamanu kema kabo yano warp angle ko nasung 45 donat tanang gen simo dimna kema kabo bakery babu ni akan manatan dimna banu barang aro agan setan yang dungori kema kai cak skin yang bomo dimna 45 donat jok wa warp angle ko ini jamanu tawde complete ha tawde bakery babu bakery bani jamanu option taki ya web warp kon add khabat haibo changsa thai dimna ge gini nangen mon dimna ini jamanu tawde ansing yanu first plus on gen aron dimna last plus on gen mor perang dimna last 00 ansing yakode first di yaku 1.0 donat gen mor perang dimna 1.0 donat singna na sumban di don bon dek yang ni thari ak option ki thari nam ang ode dimna ini jamanu tawde ansing graph kon di donat gen dimna jakhal jabung ade ong gen dimna ngan di donat ya mon di donat ya ini jamanu yaku ansing tawde mai ba donat ska gen mon dimna -37 nan mon dimna minus sungja plus 36 donat ken 37 ni akan mannya minus ciaro akan manetnya ini jamanu tawde anga yakon di donat ken di donat ani jamanu spacing ko option yako anseng 9.5 ton thaigen mor perang 9.5 ton thaigen ini jamanu tawde magnitude re ba yakuban yakudi anseng dai option dakin plus takal gen first aro last dimna last anseng last plus 00 kal thaigen ini jamanu tawde first plus ciri angi yako option dakimna deke 4.5 ton gen ini jamanu tawde anseng graph jakal gen mo graph anseng din jakal platai gen di jakal atani jamanu tawde anseng changsate ya warp angle mo ya warp angle ko yanu 45 ton thai gen mor penang dimna
ini zaman nu tawde bakery ba bujok bakery ba ni zaman nu tawde ansing squeeze ko ra bagen mor perang dimna squeeze ko ra bagen ya bim yang boy ini zaman nu tawde ya ko ansing parse aru last plus sakalgen ya ko ban dimne ini zaman nu tawde ansing ya parse ya ko ansing 0.15 rang ni kita dongen dimne ini zaman nu de tawde ansing ya na ansing dia karin graph ko ba khalata igen mo ini zaman nu tawde ansing motion blur ko ra bagen mor perang dimna motion blur ko standard setting ra boy ini zaman nu motion blur ko raba manjok khima kabu motion blur ko sa gana chimo dimna motion blur ne motion blur ko raba manang an dimna one donga chimo yano donga motion blur ya ko standard setting raba nya ini zamanu daude anseng exposure gamma ko raba gen mo exposure gamma ko raba nya ya ko daude anseng open ka gen exposure gamma ko ya ko daude anseng parse plus on gen dimna parse China jetat ken dimna ini zaman yanu plus ki son film na last China jetat na mon dimna ini zaman nu daude last chi de 00 gen dimna yanu anseng parsu de yako adita donat ken mon dimna 75 rang ni ichi donat rang na mo 0.80 donat rang na dimna ini zaman nu daude anseng yako graph kon di sakhalat ken mon di sakhalat ni zaman nu daude makin ken anak suni ko play kat na mo temannya di nekia ba mon dimna ini zaman nu daude anseng ya mai ba pang amo ya efek banga yako nasong kopi kanakta nanggenok yako ge ibana pes kanakta jerang efek tongkuja warang pes kanakta demna kopi kana changgijak parang nirko ya mai bakon ibane ya 3 dot kon ibo ya left side ni khama o 3 dot nkia yako step ya kopi efek nakachok demni ni jamanu daudi ni sepang ge sa dongpa o ancheng yano ancheng pes ka gen mo pes kanakta ba apsan takim ni photo ko step ni efek unar iba ya 3 dot ko step ya pes efek mo ini zaman nu de daude ansing yano ya music ning thaner perang ya ge gniu san ansing pes kha khuwa daude mo lemne ini zaman nu de daude ansing yano music ning thangi do perang yana de ansing mamung be pe khon jawa demna yano de ansing mungsa ko naigen mo demna yano de ansing mai ba ko pet in out ko onaigen ya ko standard setting ra babo ya ko ansing daude parsu ya ko mai ba ong igalat ken mon dimna jirong igalat ken ya ko tawde anseng ya mungsan kon anseng on nakta nanggen ya baita bagi donga mo ya baita bagi ge sa ge geni ge getham ge bri ge bunga ge dokia photo na de anseng ya mangmang kon aigen er perang dimne ya no anseng personal don bajok mo ya personal don bajok dimne ya na anseng tawde ya non gen dimne ya na tawde ya na face ka genok daisyan sini peska agta ken apsana ke peska bon dimni yano ni dekna ba tong ner perang dimna ni dekna ba tong yano anchung on tisa comment na tanangen maine de photo khan de kamo una de anchung pet in out ko open kha time na on tisa comment na tanangen ya out to 0.50 s nakia bana songmon dimni ya ko anchung 0.40 donat poner perang ya ko 0.40 s donats khabone ai kema khabo 30 ore banya dimna yano de ki don bon dimni ni chamni ya ko copy khapli ya chi bar yangin de ki peska jokner perang yana peska pojok tawde photo khandak pa dong ba music ting thang pa gam ko demo ar perang demni ni jamanu tawde ansing yana face ka ma chok mo tawdi yanu ni de ansing music ko khnar bon naya ba mor perang dia pick naya yanu tawde ansing yanu ni de parso ta shot sing epic on ba ko ra ba thaigen mor perang demni yanu epic pang ba ko copy ka ba thainok demna ya 3 dot ko click ya copy epic ko click kaimna tawde ansing ya music ting thang pa chi re anggen mo yanu ni khnar perang demna yanu ni tawde anseng pes ka genok nimnak dai shuna anak sona pes ka nak tami sokahan demna tawde nga tarak pes ka mi sotna maina video khandak na pokon dakli bakru thari donggen mor penang demna tawde nga yako tarak ki pes ka ni jamanu de na sungne HDR ko copy ka bai thari mi sot ken HDR thari na changjeu de u khubanga tutorial thari gam donga demna na sungna nga description no nat ya na sungni ko chekaimna skip na thari nak taman gen mor penang demna tawde anseng yano de kenek na taban emo demni yana anseng all film mai baraki all film mai barak kuba ko ne all film overlay mai barak ya kana chimde aba gwala tingan demni yako anseng rabagin yako dawde anseng film composition da ken mo ya add ka bajok demna dawde wa ko sakchi 3 dot ko click abo ni jamani ya film composition area ne dek ki raboy ni jamanu dawde anseng yako lyrics ko anseng kemek na bati ko sakchi donat kenok ner perang ya lyrics ko kemek na bati ko sakchi donat kenok demni ni jamanu dawde anseng yanne photo ni yako ratungi ra ken mor perang demni ya photo ni nuni ratungi ra ken yako di ratungi galat ken demni ni jamanu dawde anseng yanon dige nekna taman gen anak sunia ko tawde anseng HDR ko rabagen ner perang demne HDR anga yanu tarik pa samdonga demna anga yako copy kang gen ner perang yako copy kang himna na sungna face kai mi so taina demna na sungna de wana anga tutorial tarik pa ko
description nun atken link ni aga ni abomor perang demna ta odang aja foto ni sanok naigen HDR ko mon dimna foto mangmangun ni sanok naigen dimna yanu face cut yang amon dimna ta odi yanu digen ken perang dimna ya HDR sokman ku jakan mon dimna je ko akan odi color ding thangat ke ba foto color ding thangat pa sokman ku jau ko ro achuk ta odi na sumet kin ken anak sunia ko play kai meskot Kima kabar perang maina ang ni phone lekung ane perang demna saldeng ani gaman phone rang lekung thok niya mon demna jeko agano de ang ni phone ke chamban dia kya di takaya saldeng jode lekung aya mor perang demna daude yano na sung de nikna tamannya ni dek kaman ni dek chan na sung comment kaya agana te ni bomor perang taimna daldi ya kusana ade thari miswat na tes ken demni video na suna maiba namgini donga ode maiba dak chakani donga ode channel ko subscribe ka ko jong ode subscribe kana di gwal na ber perang demna mukhang chinak ba video ko mansugen demna je ko akan odi yang overlay ko akan plat thaina tes ken demna yano all film overlay daki search ka bon asung youtube pu pang iman gener perang demna pang preta na sung ni namka ko download kai jakal na taman gen mor perang demna dalin video dia sana oigan perang sakan dikon chak chikinya ni na mtel bea